papa Baname, akolobela papa Revera Marco, lobela Baname, le bato babaki Baname likolo ya mbongo. Chers frères et sœurs, shalom, shalom, merci. Shalom. Merci de nous rejoindre encore dans votre chaîne préférée, De estarem no vosso canal preferido, Sunset TV, Sunset TV, là où vous prenez de consolation. onde vocês têm a consolação. Et puis, je vous dis encore, abonnez-vous massivement E eu queria dizer para abonarem-se massivamente, pour vous être satisfait. para estarem satisfeitos N'a pas préoccupation, bien non, surtout. em todas as vossas preocupações. Je crois, j'ai fait de mon mieux. Acredito que faço do meu melhor Je vais transmettre vos questionnaires para transmitir vossos questionários, vossas questões chez les serviteurs de Banam. ao servo de Branham, o pastor Grão de Trigo. J'avais dit dorénavant que j'ai 1 million de questions. Eu tinha dito que tinha 1 milhão de questões. Les questions s'augmentent toujours. As questões aumentam Mais sempre. je crois, le Mas eu quoi creio, vous abonnés, como vocês estão vous avez la satisfeitos, réponse. estão tendo Continuellement respostas jusqu'à ce que continuamente la até question quando surtout est aussi là. todas as perguntas acabarem. Abonnez-vous, chers frères et sœurs. Então, estejam satisfeitos, caros irmãos e irmãs. Vous ne serez jamais déçus. Jamais vão se Je decepcionar. rappelle que nous sommes à la 3e édition Faço lembrar que estamos na 3ª edição de notre émission Sans doute. da nossa emissão, sem dúvida. La fois passée, le secret de Banam nous a parlé comment Banam était Dieu. Da vez passada, o servo de Branham nos falou como Branham é Deus. C'était justement la réponse à vos questions. É justamente respostas às vossas questões. J'ai encore d'autres questions que vous tournez à ici à l'émission Ileki. Tenho mais outras questões que fizeram acerca da emissão que passou. Notamment, le pasteur avait parlé de dîmes avant l'émission, je crois. O pastor tinha falado dos dízimos antes de começar a emissão. Nous avons eu une question, Yabananzambe, Eu tive muitas questões dos filhos de Deus, c'est préoccupant. se Batuni preocupando. susutuna serviteur à Branham. Disseram para perguntar ao servo de Branham, Est-ce que Branham a couper sa dîme? será que Branham também dava seus dízimos? Tout le serviteur à Branham. Pergunte também ao servo Je de crois Branham. toutes ces questions, Eu creio que todas essas même questões, si aujourd'hui vous n'aurez pas de réponse, mesmo se hoje não tiverem mais je crois resposta, dans les jours à venir, eu creio que nos dias que vêm, le serviteur de Branham o servo de nous Branham donnera des réponses. nos dará respostas. Aujourd'hui, la question la plus majeure était Branham, est-ce que Branham payait des dîmes? Hoje a pergunta maior é, será que Branham pagava seu dízimo? Le secret de Branham a dit Branham était Dieu. On nous a dit comment Dieu doit se marier et O avoir des servo de enfants. Deus disse que Branham é Deus. Como é que Deus pode se casar, ter filhos? Il y a encore des questions parce que lui-même, Branham refusait qu'il n'était pas Jésus-Christ. E ele próprio Branham recusava, dizia não ser Jesus Cristo. Mais le secrétaire l'a confirmé, non, il est Jésus-Christ. Mas o servo de Deus confirmou que ele é Jesus Cristo. Alors aujourd'hui, vous serez satisfait Então hoje vocês serão suite satisfeitos aux questions que vous m'avez posées. nas questões que me Moi puseram. aussi, j'ai posé les questions au secrétaire de Eu Branham também fiz essas afin que vous perguntas ao puissiez servo de être Branham satisfait. a fim de vocês estarem Abonnez-vous satisfeitos. massivement. Então inscrevam-se serez no canal jamais massivamente e jamais serão decepcionados. Bonjour, secrétaire de Branham. Bonjour. Bom dia, servo de Branham. Merci encore de nous recevoir dans votre bureau. Obrigado por Merci, nos c'est moi qui receber vous no remercie. teu Ok, escritório. La préoccupation majeure, j'ai encore des questions venant des fils de Dieu. A maior das preocupações tem questões vindas dos filhos de Deus. La fois passée, vous parlez comment Branham était Jésus-Christ. Da vez passada falaste como é que Branham é Jesus Cristo. Mais avant de cela, vous avez parlé de dîmes. Mas antes disso falaste dos dízimos. Alors, les fils de Dieu m'ont demandé la question, demandé au secrétaire de Branham, Então os filhos de Deus disseram para eu perguntar ao servo de Branham, est-ce que Branham aussi paye des dîmes? será que Branham também pagava seus dízimos? Je crois après cela, vous allez nous parler comment Eu acho que após isso vais nos falar como Branham pardonne des péchés. Parce que la fois passée, Branham perdoa os pecados. on a parlé, voyant Jésus pardonner les péchés. Que da vez passada falamos, Jesus perdoava Et pecados. puis les gens m'ont dit non,
non, c'est peut-être de Branham est tenté de beaucoup élever William Branham. As pessoas disseram que o servo de Branham está a exaltar muito William Branham. Il minimise Jésus. Está a minimizar Jesus. Jésus a pardonné les péchés. Jesus perdoou os pecados. Que le serviteur de Branham, le pasteur Marco nous montre là où Branham a pardonné les O servo de péchés. Branham, pastor Marco, nos mostra onde Branham perdoou os pecados. Et il dit que William Branham est Jésus-Christ. E diz que William Branham é Jesus Cristo. Il est Dieu. Que ele é Deus. Comment étant que Dieu, il doit se marier et avoir des enfants? Mas como sendo Deus vai casar, ter filhos? Parce que nous avons des preuves jusqu'à présent. Porque temos provas até a data presente. William Branham a les enfants vivants aux États-Unis d'Amérique. William Branham tem seus filhos vivos até agora nos Estados Unidos da América. Merci une fois de plus, pasteur. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Pour commencer à nous répondre, Começa a nos responder. les gens sont connectés des quatre coins du monde entier. As pessoas estão conectadas no mundo Ils inteiro. voulaient savoir si Branham a payé des dîmes. Querem saber se Branham pagou seus dízimos. Ils voulaient savoir comment Branham a pardonné les péchés. Querem saber como é que Branham perdoou os Donc c'est ça notre pecados. première préoccupation. Então essa é a nossa primeira Ouais, preocupação. merci beaucoup, frère Normand, pour avoir sacrifié votre temps pour venir encore. Pour, Obrigado, irmão Norma, por poser des questions. sacrificar seu tempo. je sais que vir ces mais questions fazer sont des perguntas. questions très pertinentes Sei que essas perguntas são qui pertinentes. font que dans le monde entier, les gens suivent, ils demandent. Il y a un frère qui m'a, Que no mundo inteiro pessoas estão notre frère qui seguindo. m'a dit qu'on l'a appelé à Guadeloupe. Há irmão Je que n'ai disse jamais que écouté chamaram encore ce ele nom-là, mais Guadalupe. j'étais content quand j'ai Nunca écouté que même à ouvi ce nom. Guadeloupe, ils sont en train de suivre ça. Mas quando eu ouvi que neste sítio estavam a seguir também Alors, essas nossas je voudrais emissões, commencer là où j'ai introduit sur les dîmes. eu queria começar onde eu introduzi sobre os dízimos. Comme ils ont posé une question sur ça, je Como eles voulais fizeram uma pergunta sobre commencer à isso, répondre sur ça. Après, nous pourrons aller gostaria de começar a selon ce que le responder. Seigneur va nous aider à faire. Isto Et, depois irmos até onde o Senhor vai nos ajudar a fazer. mais la base de ces choses, Mas a base dessas coisas, nous pouvons faire des déclarations, comme des ministres le font partout. nós podemos fazer declarações como os ministros Nous fazem pouvons em avoir todo sítio. des révélations. Nós podemos ter revelação, Mais Branham dit que chaque révélation doit avoir une base. mas irmão Branham diz que cada revelação deve ter uma base. C'est pour ça la base, c'est le message de Branham. Por isso é que a base é a mensagem de William C'est Branham. pour cela que nous voulons, chaque fois que nous avons une question, il y a néanmoins une écriture que nous pouvons lire. Por isso é que cada vez que temos Que ça uma puisse questão, appuyer ce que nous tem parlons. que ter uma escritura para ler, para apoiar aquilo Parce que qu'il y a falamos. des gens qui parlent Porque há pessoas que falam des choses peut-être qui ne sont pas écrites. coisas que talvez não estão Mais escritas. nous pouvons aussi dire quelque chose qui n'est pas écrit. Nós também podemos dizer algo que não está Mais escrito. cela doit avoir quelque part une connexion Mas avec isso le tem message que écrit. ter uma conexão num sítio com a mensagem. Alors, je voudrais commencer par là. Frère Branham Então eu queria começar por ali, irmão Branham. payait ses dîmes. Ele pagava seus dízimos. Parce que Frère Branham dit dans Dieu mal compris, je vais lire quelque chose. Il dit Irmão que, Branham diz no Deus mal entendido. il dit que chaque chrétien est obligé Ele diz que cada cristão é obrigado de payer sa dîme. de pagar seus Donc c'est une dízimos. obligation. Então é uma obrigação. Branham, comme Dieu, Branham sendo Deus, ne pouvait pas briser les lois de Dieu. ele não podia quebrar as leis de Deus. Il a vécu sur terre. Ele viveu na Il terra devait payer la dîme. e Et je devia crois que pagar je seus t'avais dit la dízimos. fois passée Eu acho que da vez passada eu te que disse même Jésus, que mesmo paye les dîmes. Jesus pagou seu dízimo. quand Jésus a envoyé Pierre pour aller prendre l'argent dans Quando le poisson, Jesus enviou Pedro Branham appelle buscar ça dinheiro une no banque. ventre do peixe, La banque que Dieu a Branham pourvu. chama isso o banco que Deus Il proveu. y avait l'argent là-bas. Lá havia dinheiro. Et Jésus a dit à Pierre, E Jesus disse a va Pedro, payer ma dîme et ta dîme. vai pagar meu dízimo e teu dízimo. Après, paye l'impôt. Depois paga o imposto. Donc Jésus paye l'impôt. Então Jesus pagava Il paye la imposto dîme. e pagava o dízimo. Branham paye la dîme. Branham Il pagava paye o aussi les dízimo impôts. e pagava também imposto. En l'occurrence, il a eu un problème avec le gouvernement Então, fédéral em à ocorrência, cause ele des teve um impôts parce qu'il ne problema com o comprenait governo pas comment federal gérer por causa do son argent. imposto, porque não sabia Donc como il paye la gerir. dîme. Alors, Então ele pagava seus dízimos. je voulais dire, Então eu queria dizer même Jésus, que mesmo quand Branham dit que Jesus, tout chrétien doit payer la dîme, quando o Branham diz que todo cristão je deve crois que ça pagar doit o être dízimo, lui parce que eu acho que deve ser ele. Jésus, porque je vous ai toujours dit, Jesus, eu sempre vos disse, Jésus n'était pas chrétien. Jesus não era cristão. Ah bon, donc il était païen, pasteur. Então ele era pagão, Non, pastor. ce n'est pas qu'il était païen,
Não é que Mais il ele n'était era pas pagão, chrétien. mas ele Pourquoi? não era cristão. Le mot Porque chrétien n'a pas existé quand Jésus vivait. a palavra cristão não existiu quando Jesus Je vivia. veux que vous puissiez me suivre. Très Eu bien. quero que Là, você là, il faut segue. Le mot chrétien est venu après A Jésus. palavra cristão Si vous lisez dans les Actes des Apôtres, depois de Jesus. ceux qui lisent la Bible, Se lê nos la Atos dos Bible dit que Apóstolos, quand les lê a disciples Bíblia, sont allés a Bíblia diz que quando os discípulos foram dans une ville, numa cidade, les gens ont dit as pessoas lá disseram qu'ils vivaient comme Christ. que eles Comme leur viviam maître. como Cristo, como Et seu ils les ont mestre. appelés les chrétiens. Je crois que c'est en E aí Antioche. foram chamados cristãos. Pour la Eu première acho fois que qu'on é a appelé les gens Antioquia. des chrétiens, É a c'était en primeira vez que Antioche. foi chamado as pessoas Mais là, cristãos Jésus em n'était pas là. Antioquia. Mas ali Jesus não estava. Pourquoi j'ai évoqué ça? Por que eu falei disso? Quand nous disons aujourd'hui que nous sommes branamistes, Quando nós dissemos hoje que somos les branamistas, gens ne veulent pas. as pessoas não querem. Un branamiste, Branamista c'est aussi un chrétien. também é cristão. Mais son Christ, c'est Branham. Mas seu Cristo Son é Christ est Branham. Branham. Seu Cristo é Branham. Est-ce que vous comprenez? Será que Donc, estão quand a on entender? parle de chrétiens, les gens pensent Quando você directement fala do cristão, que les as gens pessoas qui ont pensam cru Jésus de diretamente Galilée que são seulement. pessoas que creram só em Lui-même, Jesus de Jésus n'était Galileia. pas chrétien, il Ele était próprio maître. Jesus não era cristão, era Il mestre. était rabbi, comme on l'appelait, Era par ses disciples. rabino, como Mais chamavam les por chrétiens seus discípulos. étaient Mas os ses cristãos discípules. eram seus discípulos. Qui sont devenus chrétiens après quand il E est parti, se parce qu'il tornaram croyait en cristãos lui. depois dele ir, Ils porque vivaient creram comme nele. lui. Viviam como Et ele. nous aussi, nous sommes des chrétiens E nós também somos parce que nous avons cristãos un Christ porque temos Cristo. qui est Branham. Et nous allons Qui est arriver Branham. là-bas. Nós C'est vamos pour chegar cela qu'on nous lá. appelle Por Branhamistes. isso nos chamam branamistas. Alors, donc, William Branham paye sa dîme. Então William Branham pagava seus dízimos. Je vais lire Vou ler pour nos bien-aimés qui ont fait des questions. para nossos irmãos que fizeram perguntas. Je crois qu'on va pas. Bon, on va toutefois lire parce Eu que acho que vamos ler toda vez, c'est la parole écrite. porque a C'est très palavra important. escrita é muito Frère importante. Branham dit dans le livre de COD, Conduite hors de doctrine, Irmão Branham deuxième diz no volume, livro Conduta à Ordem e Doutrina, no segundo volume, 853 pages. 853 é a página, Et c'est la question 307. é a pergunta número On 307. commence au paragraphe 180. Começamos no parágrafo 180. On pose une question à Frère Branham. Faz-se uma pergunta ao irmão Branham. Une personne devrait-elle payer la dîme à un individu? Uma pessoa devia pagar o dízimo a Ou indivíduo un chrétien devrait-il travailler? ou cristão devia trabalhar, Parce que la dîme est liée au travail. porque o dízimo está ligado ao trabalho. La dîme, c'est la fruit des efforts O dízimo é o fruto dos que l'homme esforços a fournis. que o homem fez. Comme Dieu avait dit à Adam que tu vas Como manger au Deus sueur disse de a ton Adão, front. vais comer do suor do teu rosto. Et quand tu travailles, E quando tu trabalhas, le rendement de ton travail, o rendimento do teu trabalho, Dieu doit prendre 10%. Deus deve retirar dali 10%. Ça, c'est dans Malachie chapitre 3. Isso está em Donc Malaquias ça, verset 7 capítulo 3, jusqu'à là-bas, ça, on va versículo pas lire. 7 C'est até dans la ali. Bible. Não vamos ler isso, está na Bíblia. On pose maintenant Frère Branham la question. Agora, fizeram essa pergunta Parce qu'il y a aussi ao des irmão chrétiens qui ne Branham, travaillent pas. porque há também Vraiment. cristãos Or, que c'est não une trabalham. mauvaise position. Ora, é uma má posição Pour un chrétien. para cristão. N'importe quel travail que tu fais, Qualquer trabalho que tu fizeres c'est un travail. é Et trabalho. tu dois 10% E você deve 10% du revenu dos teus recursos à Dieu. a Deus. Maintenant, Branham répond. Agora, irmão Branham Il dit, responde e ele bien diz, sûr, certamente, qu'il devrait, donc les chrétiens devraient. deveria, o cristão S'il y a deveria. un homme qui travaille, Se há homem que c'est trabalha, bien les chrétiens. é muito bem o cristão. Donc, c'est un homme qui travaille, c'est bien. C'est Então, pour se é cela, homem que trabalha, é Frère o Branham dit que cristão. même les gouvernements, Irmão les Branham diz pays, que mesmo o les governo, États de ce monde, os estados desse mundo, si les présidents étaient des chrétiens, se presidentes fossem cristãos, le monde o mundo sera meilleur. seria melhor. Mais malheureusement, ils ne sont pas des chrétiens. Mas infelizmente Écoutez, não são cristãos. payer la dîme à un individu, Pagar o dízimo aí a ça dépend de indivíduo quel individu il s'agit. depende de que indivíduo se Voyez? trata. Estão a ver? Quand dans Hébreu 7, Abraham, en revenant de la défaite des rois, Em Hebreus 7, Abraão a rencontré Melchisedec, il lui a payé la dîme. encontrou-se com Melquisedeque, C'était pagou seu là dízimo. Melchisedec, Então foi ali roi de Salem, Melquisedeque, c'est-à-dire roi de o paix et rei roi de de Salem, justice, quer dizer o rei de paz, de lequel justiça, n'était nul autre que Dieu o lui-même. qual não era nada a não ser Deus ele próprio. Ça va, frère Normand. Tá bom, Donc la dîme, on paye à Dieu. Então, Mais o maintenant, il dízimo faut connaître pago le a Deus. mécanisme. Agora, deve-se saber Parce que o tu peux dire que mecanismo. bon, je vais payer ma dîme à Você Dieu. pode dizer que eu vou pagar o dízimo a Deus. Tu restes dans la rue, Você fica na rua, le vent passe, tu dis que bon, le vent là c'est o Dieu, tu vento jettes ton passa, diz argent. que o vento é Ce n'est pas Deus, comme Deus ça toma qu'on paye teu la dîme. dinheiro. Não é La assim dîme, que se paga o on dízimo. la paye à Dieu. O dízimo é pago a Mais Deus. Dieu a montré comment le faire. Mas Deus mostrou como fazer.
Mais, quand vous payez la dîme, Mas quando você paga o dízimo, en fait, de facto, l'endroit où vous devez payer la dîme, o lugar onde deves pagar c'est o celui dízimo où vous recevez votre nourriture. é aquele que você recebe teu alimento. Nourriture spirituelle, bien sûr, la O parole là où on alimento prêche. espiritual é a palavra que se Apportez prega. toutes vos dîmes à ma maison du trésor, ça c'est Levai Malachi vossos 3. dízimos à casa do tesouro é Malaquias Branham Ben, 3. pas vrai? Mas Branham Et pergunta, não é mettez-moi de verdade? la sorte à l'épreuve du E Dieu. testem-me, diz Et Deus, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. e verão se eu não vou abrir os portões Si je ne do déverse céu. pas pour vous la bénédiction, Se eu não derramar sobre vocês a au-delà de bênção, toute mesure. acima de qualquer medida. Branham dit, j'invite tout homme et toute femme Branham diz, eu convido todo homem e toda qui ne mulher paye pas la dîme que não paga seu à dízimo relever les défis, a fazer esse desafio à accepter ça. e a aceitar Si tu ne isso. payes pas, Si accepte tu não ça, pagas, commence à payer. aceita Aujourd'hui, isso, par exemple, começa a l'histoire pagar. des dîmes, Hoje, por exemplo, a história do dízimo, ça amène beaucoup de problèmes. isso traz muitos problemas. Pourquoi? Parce que Porque- c'est lié à l'égoïsme. Porque isso está ligado ao egoísmo. C'est lié à la jalousie. Está ligado com a Comme inveja. j'avais dit, l'homme là qui était en train d'injurier O homem un pasteur. estava ofendendo Voilà. um pastor. Mais il n'injurie pas celui-là, un Zaïrois qui a volé Mas ele 300 não millions. ofende um zairense que roubou 300 milhões. Un politicien, Um l'argent qui ne lui político, appartient pas. dinheiro que não lhe pertence. Mais un pasteur qui sert Dieu, Mas um pastor que serve a Deus, lui ne veut pas ele não quer. lui donner. Or, Lui Dieu dá. recommande. Ora, Deus recomenda. Alors, Então, écoutez, Branham dit relever les défis. olha, irmão Branham Donc, diz, Sogo faça Tchaga Tembele esse Mambadim, desafio. Se você Futana duvida nas Totala. coisas de dízimo, La dîme, on la paye paga pas. para vermos. On ne la paye pas comme la machine à O dactylographie. dízimo não é pago como uma máquina Tu daquilo. payes, c'est moi, l'autre mois tu payes pas, tu paga esse tu mês, payes o là-bas. outro Non, não paga. la Não. dîme, c'est une vie normale O dízimo é uma vida d'un normal chrétien. de um cristão. Donc, tu sais déjà que si je gagne 100 000 Você sabe kwanza, já que se ganhas 100 mil kwanzas, 90 000 m'appartient. então os 90 me 10 pertencem. 000 ne m'appartient pas. 10 mil não me pertencem. Là, tu seras en paix. Aí você estará em paz. Écoutez, Ouça. je pourrais me tenir ici, ça c'est très important, Eu maintenant podia pour ficar répondre aqui, à isso é ce que muito si Branham importante payait. para responder Et je vais na augmenter pergunta en l'appuyant par une fizeram, autre E écriture. eu vou apoiar por uma outra escritura. Je pourrais me tenir ici jusqu'à demain matin. Eu podia ficar aqui até amanhã, À de vous manhã, raconter ce qui est arrivé vos contando o que aconteceu quand je vis ça. quando eu vi Et isso. dans quelle situation j'étais. E em que situação eu me Mais encontrava. aussi loyalement qu'il est possible, Mas suivez-moi bien tão frère Normand, realmente que é possível de le faire, de fazê-lo, j'ai payé ma dîme. eu pagava meus dízimos. Malgré tout ce qui est arrivé. Tu veux Embora écouter tudo ce que qui est arrivé, c'est acontecesse, quoi? Il você détaille vai lui-même. ouvir o que aconteceu. Ele Aujourd'hui, está nous nous a donnons des detalhar excuses. aqui. Hoje nós damos Ah, bon, muitas j'avais un enfant qui desculpas. était malade, meu j'avais filho que ceci, un está problème de doente, maison. eu tinha problema do Mais Branham aluguel da dit, casa. même tout ce qui est arrivé, j'ai Branham diz, payé ma dîme. Embora tudo que acontecesse, eu Et quand pagava. je prenais l'argent E quando eu conseguisse qui me dinheiro revenait de l'église que ici, me vinha da igreja ou de mes aqui, campagnes, ou das minhas campanhas, je donnais le 10e. eu dava o décimo. Le 10e, c'est la dîme. O décima parte é o dízimo. Vous comprenez? Tá entendendo? Tout ce qu'il prenait dans les campagnes, tout ce qu'il Tudo que prenait ele dans colhia nas à l'église. Parce que campanhas, Branham na avait un igreja, salaire. Porque o irmão Branham tinha Nous allons voir. salário. Et lui-même, E ele à part les próprio, salaires qu'on lui payait à fora l'église, do salário que era pago quand il pela recevait les dîmes igreja, quando et l'argent recebia, de o dinheiro des campagnes, das campanhas, il enlevait la dîme. ele retirava o dízimo, Mais quand il a vu qu'il mas quando ele viu que avait besoin d'argent dans les ele campagnes, precisava de dinheiro para as il campanhas, a sacrifié une grande partie de son então argent ele dans les sacrificou campagnes d'évangélisation. uma grande parte do seu Parce que dinheiro quand para il as a commencé à campanhas. évangéliser, là, il n'y avait pas beaucoup de gens pour les Quando ele soutenir. evangelizava, não havia Il muita dit gente ceci, para je prenais sustentar. 10%, donc j'ai Ele donné le diz, 10e. Eu Ensuite, dava o meu dízimo em écoutez, seguida, j'ai donné ça à des ministres. eu dava isso aos ministros. Je crois que c'est un peu nouveau pour faire normal, Eu acho peut-être. que isso é uma Écoutez, novidade. para uma parce que les norma, ministres para ne payent pas les ouvir, dîmes. porque Il y a os beaucoup de ministres qui ne payent não pas les pagam dîmes. dízimo. Há muitos ministros que não Eux pagam. reçoivent seulement. Eles payam. somente Mais ils ne payent pas. recebem e não Il pagam. pense que lui peut faire tout. Ele pensa que ele pode Mais fazer il oublie tudo, qu'il est un chrétien lui mas ele se aussi. esquece que também é um cristão. Il doit se payer la dîme. Il doit se payer. Ele também Et tem là, que tu vas pagar. continuer, tu vas voir. E aí você Branham continua, explique vai mesmo. ver. Irmão Branham explica. Quand il a pris son argent, Quando ele Donnez retirou la o seu dîme. dinheiro, deu o il dit, dízimo, j'ai donné même mon ele campagne. disse, eu dava nas J'ai donné. Donc, campanhas. un ministre
Então, un serviteur de Branham, servo de quand Branham, il reçoit la dîme, quando ele recebe lui o aussi paye dízimo, la dîme. ele também paga C'est o à lui de dízimo. savoir, il va donner ça à qui. Então, cabe a ele saber a Parce quem qu'il y a vai des gens dar. Porque há pessoas qui doivent manger la dîme que devem comer, et ceux gastar qui ne o doivent dízimo, pas. e aqueles que não podem. Tu vas écouter quand il parle. Il y Vas a ouvir des- aqui ele a Par exemple, falar. dans l'œuvre de Dieu, il Por peut exemplo, mettre, je ne vais ele pas pode citer, pôr na pour ne obra pas de faire de Deus. publicité, on va Não dire vou que je fais la citar para não publicité de fazer ça, de ça, de ça. publicidade, senão On vão donne dizer aux que gens faço et tout ça. publicidade disso, Branham ele pode dit, dar às pessoas e ne tudo mais. donnez pas surtout ta dîme Ele diz, não dá sobretudo teu dízimo à une veuve. a uma viúva. Vraiment. Voyez? Está Mais a la ver? Bible dit, je suis le Dieu de veuves et des Mas a orphelins. Bíblia diz que Mais eu il dit sou que ne Deus de donne pas à une viúvas e veuve. órfãos. Mas ele diz, não dê a uma Si tu viúva. veux donner à une veuve, Se você quiser dar a uma donne viúva, ton argent. então entrega teu próprio dinheiro. La dîme, c'est pour les ministres, O dízimo é para o pour que ministro, les ministres vivent. para o ministro sobreviver. Écoute, il dit ceci. Là, je vais aller Ele diz rapidement. assim, Il dit, ele diz, j'ai donné au ministre, j'ai donné le reste au ministre. Et quand je ne pouvais pas faire ça, quand je ne pouvais pas donner au ministre, alors voici ce que je faisais. J'en gardais 10% et j'en donnais 90% à Dieu. 90% a Puis quand la Deus. loi m'a dit que je ne pouvais pas, vous voyez, Portanto, a c'est lei là où la loi l'avait arrêté. é aí onde a lei o apanhou. S'il avait, entendeu? il avait pris 10%, Se ele la tomasse loi ne pouvait pas l'arrêter. 10%, a lei Mais lui não a pris podia 10%, apanhá-lo, mas ele et pegou 10%, il a pris 90% pegou os 90% de sa dîme. do seu Il a dízimo, donné à l'église. deu à igreja. Puis quand la loi m'a dit que je ne pouvais pas faire ça, Portanto, a lei me disse que eu não et que podia si je le fazer faisais, isso. le montant complet allait être déclaré sur mon compte. Et si Alors je là, faisais, si j'ai montant dû omettre ia se ça et declarar na placer minha l'argent conta. dans les champs missionnaires Então, à l'étranger. eu coloquei o Pourquoi? dinheiro no campo Parce que missionário no l'argent de la estrangeiro. dîme, on ne paye pas avec ça l'impôt. Porque o dinheiro do L'État dízimo não não se exige paga pas l'impôt. imposto disso. Parce que c'est O Estado não l'argent exige de imposto, Dieu. porque é o dinheiro Mais de en Deus. dehors de cela, Mas fora si tu disso, prends l'argent de dîme, se tu pegar tu o ouvres dinheiro une do entreprise, dízimo, abrir com tu isso dois uma payer les empresa, impôts. deves pagar imposto. Fabanam n'a pas ouvert une entreprise. Irmão Branham não Il a abriu uma envoyé ça empresa, dans les missions. ele enviou isso Maintenant, nas le missões gouvernement evangélicas. américain Agora, o governo americano a vu les signatures viu a assinatura des frères Branham, do irmão Branham, pas sur les 10%, não sobre os 10%, mais ayant pris ces 10%, mas tomando esses 10%, il enlève 90%. ele tirou 90%. Je ne sais pas si frère Norman, comme toi tu as fait l'économie, tu comprends. Donc, si tu as dit c'est 100 000 quoi, Então, se o teu dízimo é 100 mil là, kwanza, là l'État n'a rien à voir. aí o Estado não tem Mais tu nada prends a dans ver. 100 000 kwanza, Mas tu nos enlèves 100 10 mil 000, kwanza, você tira 10 mil. tu bouffes 90 000, tu envoies quelque part chez les gens. 90 você envia alguns nas Au pessoas. moment où tu signes les No chèques momento et em que tout, você assina la o banque doit te cheque poursuivre. e tudo, o banco vai te C'est un peu perseguir. l'histoire qui s'est passée avec É Frère isso que Branham et tout. aconteceu aqui com o irmão Branham. Mais Branham voulait tout simplement montrer Mas o irmão Branham queria simplesmente mostrar la chose importante ici, a coisa importante aqui que Branham lui aussi donnait. é que Branham também Il ele dit- dava. Ele diz, L'argent, je l'ai envoyé dans les champs de mission eu à l'étranger enviava et no tout, et campo missionário ne prélevait evangélico, qu'un salaire là-dessus de $100 par tirava semaine. salário de $100 por Et je semana paye ma dîme là-dessus. e eu pagava Donc quand meu il a vu dízimo. beaucoup de troubles, le Então, quando ele gouvernement, viu des choses, muita il a dit confusão bon do d'accord, governo e tudo, ele Maintenant, disse, então tá bom, je veux faire ceci. agora eu vou fazer o Tout seguinte. l'argent que je vais avoir, Todo o dinheiro que eu tiver, j'enlève $100 par vou semaine, retirar $100 por donc semana. 400 par mois pour Quer moi. dizer, 400 Et là, por je mês tire la pra dîme de mim, $40. e daí tiro o dízimo Et de le reste, $40. il a mis ça Do dans les resto, frais de mission. ele colocou isso no campo C'est là où, missionário bon, je ne vais evangélico. pas dire des choses ici, que peut-être, c'est là Aí, où não vou beaucoup dizer d'argent est coisas sorti, aqui. É aí onde saiu qui est muito resté pour le dinheiro, travail que vous que connaissez, ficou que les para gens o font trabalho aujourd'hui que sur vocês le nom de sabem, Frère que Branham. as pessoas fazem hoje no C'est nome l'argent de irmão William Branham. Branham. É o Même la dinheiro voix de do Dieu irmão et tout ça. Branham, da voz de Deus e tudo Donc c'est à mais. partir de là. Então, Je ne sais pas si é vous a partir comprenez. Je daí. comprends. Donc là déjà, c'est pour montrer que Frère Branham Então ali é para mostrar que o payait irmão sa dîme. Branham Il pagava dit, seu oui dízimo. monsieur, Ele disse, sim senhor, je crois qu'il faut payer la dîme. eu creio que é preciso pagar o dízimo. C'est une des bénédictions É uma das bênçãos de Dieu. de Deus. Ça va? Une bénédiction qui a été prouvée comme telle. Uma bênção que foi provada como tal. Vous dites, Você c'est diz, de l'Ancien Testament. é do Antigo Testamento.
Branham dit, c'est aussi du Nouveau Testament. Parce que les gens disent, il y a quelqu'un qui m'a d'ailleurs dit que non, la dîme, c'est pour l'Ancien Testament, ce n'est pas aujourd'hui, les gens ne donnent plus. Voilà ce que Branham dit. Abraham qui appelait la dîme n'était pas juif. Abraão que pagou o dízimo não era judeu. Je ne sais pas si tu connais. Não sei se Abraham était nation. Abraão il était un homme de nation. Era homem das nações. Il a payé sa dîme. Mais quand Abraham a mis au monde Isaac, mas quando ele teve Isaac como Isaac a mis au monde Jacob. Isaac teve Jacob. C'est à partir de Judas. Foi a partir de Judá, l'enfant de Jacob, o filho de Jacob, qui est sorti le nom de Juif. Que saiu o nome dos judeus. Mais Abraham était un homme de nation. Mas Abraão era das nações. Il a payé la dîme à Melchisedec. Ele pagou o dízimo ao Melquisedeque. C'est pas si frère Normand me comprend. Alors, je crois que je vais lire aussi quelque chose, lire encore quelque chose ici. Ça, je ne vais pas. Je ne vais pas faire peut-être beaucoup de commentaires. Je crois que là, tu m'as compris avec des frères. Voilà. Et là, ils ont déjà, j'ai déjà donné une réponse. Là, maintenant, je donne encore une autre. En appuyant, sans doute, en appuyant sur. En m'appuyant sur les Écritures. Me apoiando sobre as escrituras. Voilà. Ici, dans la brochure, bon, les COD, les gens connaissent, je n'ai pas pu donner date. Ici, c'est la brochure, Dieu mal compris, du 23 juillet 61. Parce qu'en France, on m'a dit que, mais non, l'autre brochure, là, tu n'as pas donné le paragraphe. Donc, j'ai compris que les gens suivent. 23 juillet 61. Branham Tabernacle. Dieu mal compris. A brochura é Deus mal entendido. Paragraphe 45. On pose la question. Parágrafo 45. Est-ce qu'un chrétien n'ira pas au ciel parce qu'il ne paye pas la dîme? A pergunta é: será que cristão não irá no céu porque não paga os dízimos? Ça va? Est-ce qu'un chrétien n'ira pas au ciel parce qu'il ne paye pas la dîme? Será que cristão não irá no céu porque écoutez la réponse de Frère Branham. Je ne pourrais pas répondre oui ou non. Eu não posso responder sim ou não aí. Mais je crois. Mas eu acredito réellement que tout chrétien realmente que todo cristão est tenu de payer ses dîmes. Deve pagar. Donc si on dit que les chrétiens doivent aller au ciel, se diz que o cristão deve ir no céu, c'est que le chrétien doit payer sa dîme. Quer dizer que o cristão deve pagar seu dízimo. Branham dit car c'est un commandement du Seigneur. É mandamento do Senhor. Et heureux ceux qui gardent tous ces commandements. Écoutez, aquele que guarda afin d'avoir le droit d'entrer. Donc, le droit d'aller au ciel, então, o direito de ir no c'est respecter les commandements. É respeitar os mandamentos. Et la dîme, c'est l'un des commandements. E o dízimo é dos mandamentos. Pour entrer, para entrar. Je crois réellement payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. Realmente que pagar o dízimo é essencial na experiência cristã. Je vais terminer ici. Toujours pour prouver que Frère Branham aussi payait. Para provar que irmão Branham também pagava os dízimos. 111 et 112, je crois. Il dit, très bien, c'est exact. Muito bem, la Bible dit dans Malachie au chapitre 3, a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, un homme trompe-t-il Dieu? Homem será que engana Deus? Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? E vocês dizem em que te enganamos? Dans les dîmes et les offrandes. Nos dízimos e nas ofertas. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et offrandes. Tragai na casa do tesouro todos os vossos dízimos et mettez-moi à l'épreuve. Ça c'est Dieu qui demande qu'on les mette à l'épreuve. Dit l'Éternel. Et vous verrez. E vocês verão, si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Se eu não vou abrir n'allez pas chercher un féticheur pour qu'il te donne l'argent. Non, não procura feiticeiro. Ça c'est très enfantin. Não, isso é muito infantil. Paye ta dîme. Paga teu dízimo. Dieu, Deus, Nzambe, comme on dit à Lingala, ele não fica com dívida de ninguém. Que tu sois païen, politicien, n'importe qui, paye ta dîme. Qualquer paga o dízimo. Dieu te donnera. Deus te dará. Et il dit, mais à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Ele diz, testem-me, verão se eu não et ne répand pas sur vous la bénédiction en abondance. E não derramar sobre vocês a bênção em abundância. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Até quando não haver mais lugar. Frère Normal, je crois que tu comprends. Normal, acho que você donc, está entendendo. Até sem ter lugar para pôr a bênção. Branham dit, voilà un défi. Branham diz, está aí desafio. Pour n'importe quel individu. Para qualquer indivíduo. Maintenant, écoutez. Agora, parce que les frères voulaient savoir si Branham paye. J'ai déjà répondu là-bas. Il dit, j'aimerais vous donner mon témoignage. Agora ele diz, eu gostaria de vos dar meu testemunho aqui. Et vous dire que
para vos dizer que même lorsque j'étais affamé, mesmo quando eu estava faminto, Vraiment. ouais. Aujourd'hui nous on a l'argent de la dîme, hoje ah, nós temos na o les dinheiro sabana. do dízimo, dizem não Pô, vão bana, não vai alimentar seus kufa. filhos, senão vão morrer à fome. Mais tu ne peux pas faire ça. Mas você não pode fazer isso. Branham dit, Irmão Branham même diz, lorsque j'étais affamé. mesmo quando eu tinha fome, Parce que quand tu nourris tes enfants avec l'argent de la quando dîme, você alimenta teus filhos com dinheiro do tu dízimo, nourris les enfants avec l'argent du vol. você está a alimentá-los com o dinheiro do roubo. Et il y a des conséquences. E há consequências. Po mutasunga batamukile za nzambe. Quem Mutapesa ajuda kabate za as pessoas é nzambe. Deus. Yo Quem sala dá é o Deus. nzamba lobi. Le Você reste faz nzamba o que comprendre Deus soin na yo. diz. O C'est resto ce que la Deus parole de Dieu cuidará. dit. É o que diz a Maintenant, palavra Branham de dit même Deus. quand j'étais affamé, ça c'est Irmão lui-même, Branham diz mesmo quando eu tinha fome que ma mère e que minha mãe et les miens e os meus étaient affamés. estavam famintos, Et que mon père était malade. que meu pai estava doente. Je prélevais d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu. Primeiro eu tirava meu dízimo para dar a Deus. Hein, frère Norman? Não é, Là, quand irmão même, Norman? vous êtes convaincu Aqui que você Branham também payait les está dîmes. convencido que Branham pagava o dízimo. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. E vocês Alors, au monde, on va iam me salamelanga. ver o que me aconteceu. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un. Écoutez, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme. Jamais na minha vida Ça, c'est vi Branham, alguém, c'est la homem parole ou de mulher. Dieu. Esse é irmão Branham que diz a palavra Même de si Deus. vous ne gagnez qu'un dollar Mesmo par se semaine, tu ganhares $1 por semana, si vous apportez 10 cents sur você cet argent levanta 10 cêntimos et le desse placez dinheiro dans votre e maison du trésor colocar na tua casa do ou tesouro, l'église que vous ou a fréquentez, igreja que você si Dieu ne frequenta, bénit pas cela, Deus não abençoar isso, traitez-moi d'hypocrite. então trata-me de hipócrita. Aujourd'hui, les gens accusent Dieu. Hoje as pessoas Mais c'est acusam nous qui Deus, sommes des menteurs. mas nós é que somos mentirosos. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne Não ment é pas. Deus, Deus Oh, não mana mente. pesa badimi Eu nanga não- bo flan eu dou bilongo meus nanga dízimos, nazo minhas pamba mate. ofertas, mas Est-ce não que sou réellement on peut abençoado. ça dîme? Será que realmente você Tu dá? gagnes 100 000, Você ganha 100 mil, tu donnes 5 000. você dá 5 mil. Est-ce que c'est ça la dîme? Será que é isso? Ce n'est pas la- Ananias et Saphir Não morts, é isso. pourquoi? Ananias e Safira morreram Ils sont por morts quê? parce qu'ils ont donné. Morreram porque Mais eles ils n'ont deram, pas donné la valeur mas exacte. não deram o valor exato. Et le Saint-Esprit a révélé O à Pierre Espírito Santo revelou a qu'ils Pedro ont menti. que eles tinham La vente mentido. de leur parcelle. A venda do seu Un frère avait quintal, dit, oh o pasteur, irmão disse, pastor, bon, na teki lupango siko bon, vendi na meu futa terreno, dîme. então Talakaka, vou eza pagar terrain. o dízimo, Bon, ndenge na como peki. é um Oh, terreno. ngala FCM Anania na Eu Safira disse, mas bateke pe terrain. Ananias e Safira venderam Bamo um akoyi. terreno. Parce que E ele caiu. c'est une propriété É uma propriedade que tu as vendue. que você vendeu. Oh bon, en 1980, na somango Em 5 000. 1980 eu comprei Lelo, 5 mil. Ba terrain de Congo. Hoje, Na longole na 5 000 na Vou soma. tirar ainda os 5 mil que eu comprei. Ni usona pourquoi? Irmão, tudo isso é para quê? Siko mbongo one matili kolo yo no O dinheiro matiango. que subiu, você que fez isso Quand vous subir. voyez dans les paiements de dîmes, il y Quando a você vê beaucoup no pagamento do d'hypocrites. dízimo, há muitos Il y a hipócritas. beaucoup de jalousie. Há muita Il y a beaucoup inveja. de malhonnêtes. Há muita falta de honestidade. Yango moni bato azopamba Por mate. isso vê as pessoas. Je que vais não te são donner mon abençoadas. expérience pour na Branham te. Vou te dar minha experiência Ngana sa por andeni. causa de Branham. So Como na que eu walar faço? na zui na bike na olonga Quando eu dîme. tenho algum dinheiro e sei que vou tirar o dízimo, Si par exemple j'oublie, se eu Na Monique- esquecer, por exemplo, na oye bate, fai na eu longa la vejo que bona sabe. não, eu devia tirar isso e Je fazer prends aquilo. beaucoup. Eu pego muito. Parce que malamu nzamba tika nani Que mais omunayo. vale Deus ficar com tua dívida. Je donne. Eu dou. Yo za témoin nanga. Você me Na zo même offrand. Eu pego até nas Beaucoup, ofertas, je mets dans les muito offrandes, dinheiro là-bas. e eu La coloco dîme, nas ofertas. ce qui est ça même Dízimo. le 30 000 par Se exemple. fosse, por exemplo, 30 Moi je mil, peux dire que kwanza, 50 000 est à posso dîme. dizer que 50 Donc, mil é de dízimo. je me prépare déjà Então, eu me preparo já pour ne pas avoir un problème. para não ter um Yango moni problema. Branham alobi que na Isso bana que você kopesa vê que il o dit Branham diz que eu dava. il dit même tozaki na nzala même Diz tosala mesmo quando nini tout ça. tivéssemos fome e qualquer coisa que fosse. Si vous apportez 10 cents, Se você trazer 10 placez ça dans vos cêntimos, si Dieu ne bénit pas. Então, Traitez-moi coloca aí, d'hypocrite. se Oui, Deus não monsieur. abençoar, C'est un trata-me défi à de n'importe hipócrita. qui. É desafio Et para tout, qualquer écoutez, tout chrétien, E todo cristão devrait, c'est une obligation, deveria, é uma obrigação, payer la dîme. pagar o C'est dízimo. exact. Cela devrait être fait. Exatamente, isso devia ser feito. Enfin, non, moi, je crois que ça va.
Eu acho que até aí tá bom, irmão. Não? Je crois que tu es convaincu que frère Branham paye la dîme. Oui. Et même les frères qui ont posé des questions, Mesmo os irmãos que fizeram essas ils peuvent perguntas déjà comprendre que já frère podem Branham entender que irmão payait Branham sa dîme pagava en seus tant que dízimos, chrétien. sendo ele cristão. Merci, merci, c'est frère de Branham. Muito obrigado, servo de Branham. Le peuple de Dieu a suivi O povo de Deus seguiu comment payer de dîme. como pagar o dízimo. Branham a payé la dîme. Branham pagou os seus Et à dízimos qui payer la dîme. e a quem pagar o dízimo. Maintenant, nous allons entamer notre deuxième question. Agora vamos seguir com a nossa segunda pergunta. Parce que la fois passée, le secrétaire de Branham a parlé de... les questions étaient que Jésus pardonne les péchés. Da vez passada, o servo, a questão era que Jesus perdoava os pecados. Et puis le secrétaire de Branham a dit non, Branham aussi, E o servo Jésus. de Branham diz que Branham também. Alors, le peuple de Dieu voulait savoir est-ce que Branham aussi pardonne les péchés. O povo de Deus quer saber se Branham também perdoa os pecados. Et puis il y a encore une question, secrétaire de Branham. E há mais uma questão, servo On de Branham. dit ici que nous Dit savons ici qu'à aqui- chaque fois si on demandait William Branham, tu es le Seigneur Jésus-Christ, Nós sabemos que cada vez que perguntavam William Branham, será que tu és Jesus Cristo? il refusait. Ele negava sempre. Maintenant nous voulons savoir. Agora, nós queremos saber, Notre émission c'est sans doute. a nossa emissão é sem dúvidas. William Branham dit il n'est pas Jésus. Irmão Branham, ele nega categoricamente Mais que não é Jesus. Vous faites des déclarations. Mas tu, servo de Deus, fazes declaração William Branham est Jésus. dizendo que William Branham é C'est Jesus. la raison pour laquelle on nous a dit que non, c'est peut-être de Branham. É a razão por qual nos disseram que o servo de Branham, Il est en train de beaucoup élever William ele Branham está a exaltar muito William pour Branham minimiser le e Seigneur está Jésus-Christ. minimizando o Senhor Jesus Cristo. C'est peut-être de Branham. Então, servo de Branham, Prouvez-nous William Branham a pardonné les péchés. prova-nos que William Branham perdoou os pecados. Lui-même refusait qu'il n'est pas Jésus. Ele próprio negava, Mais vous dizendo vous que não era appuyez qu'il est le Jesus. Seigneur Mas Jésus-Christ. tu dizes que ele é Jesus Cristo. Là, c'est automatiquement, c'est des questions Aí são que nous duas voulons questões avoir des automaticamente réponses exactes que queremos ter dans notre émission, respostas exatas sans doute. aqui Bon, nessa nossa merci, emissão, frère sem Norman. dúvidas. Je crois que j'avais dit la fois passée qu'est-ce que le péché. Oui, Le oui. péché, c'était quoi? J'avais Eu acho que expliqué. eu disse da vez passada o que é o pecado. O pecado Effectivement, é o quê. si je continue à confirmer, Efetivamente, se Branham continuar é a Jesus, confirmar ele é que Dieu. irmão Branham é Jesus, donc il doit é pardonner Deus, les péchés. então ele deve perdoar os Parce que pecados. celui qui pardonne les péchés, Porque aquele que perdoa pecados c'est Dieu. é Et Deus. je vais d'abord commencer à montrer avec Jésus. Vou começar Ce primeiro n'est a pas que mostrar moi j'élève com Branham, Jesus. Não é que eu estou a je exaltar fais descendre Branham, Jésus, je estou a veux tout ça. minimizar C'est Jesus. question seulement de la mauvaise compréhension, de É nuances. só a questão da má compreensão, da inuência. Quand les gens parlent de Jésus, Então, quando as pessoas falam de Jesus, ils parlent seulement de Jésus de Nazareth, eles comme só j'avais dit la fois se passée. referem a Jesus de Nazaré. Como Et eu c'est disse ça le na virus vez qui est passada. entré dans le E message. é esse o vírus que entrou na mensagem. Quand on parle de Jésus aujourd'hui, Quando se fala de Jesus on hoje, doit parler de Branham. deve-se falar de Donc quand Branham. j'élève Branham, Então, quando eu estou a elevar en Branham, fait, j'élève de Jésus. facto é Jesus que é elevado. Et tu sais pourquoi les pharisiens sont morts? E sabes por que que os fariseus morreram? Les pharisiens élevaient qui? Os Moïse, fariseus elevavam quem? Moisés, devant Jésus. diante de Jesus. Or, à ce moment-là, Ora, naquele ce momento, n'était pas le então, moment qu'on devait élever Moïse. não era o momento para exaltar Moisés. Le Seigneur Jésus a eu beaucoup de problèmes O Senhor Jesus teve muitos pour convaincre problemas les para pharisiens convencer aos fariseus que le temps de Moïse était que o passé. tempo de Moisés tinha passado. Mais les gens voulaient Mas as pessoas queriam qu'on leur parle seulement de que Moïse. eles falassem só de Mais Moisés. Jésus est parti. Agora, Jesus foi-se. Branham dit les mêmes gens sont encore Abraão diz que as aujourd'hui. mesmas pessoas Ils ont les mêmes existem esprits. hoje, têm os mesmos espíritos. Ils élèvent Jésus de E eles Nazareth, qu'ils estão ont refusé exaltando Jesus de Nazaré, que eles rejeitaram na altura, pour s'attaquer à Branham. para se atacarem Pour dire que a non, William Branham n'est Branham, pas para ceci, dizerem que Branham William n'est pas Branham ceci, não Branham é n'est pas isso, ceci. não Oh, é aquilo. aujourd'hui, Afinal, nous allons hoje, arriver, nous avons déjà parlé que vamos Branham chegar était lá, já Jésus. falamos que Branham é Jesus. Nous allons prouver encore Nós vamos provar que le mais Seigneur que o Jésus-Christ, Senhor Jesus la Cristo, parole, a le palavra, Logos fait o chair, Logos feito c'est carne, William Branham. é William C'est pour cela Branham. que j'ai dit qu'il pardonne les Por péchés. isso é que eu disse que Et ce ele n'est pas, perdoa je os ne le dis pas pecados. seulement pour dire, Não estou a comme je dizer t'ai só dit que por je vais dizer. prouver d'autres choses par des Como eu écritures. disse que vou provar outras coisas por escrituras. Je vais lire d'abord Vou ler primeiro qui a pardonné les péchés. que ele perdoou os pecados. Écoutez-moi dans la Bible. Non, qui a pardonné les Ou, péchés. portanto, quem perdoou Écoutez os ce que pecados. Jésus a fait.
Crois que frère Normand croit que Jésus est Dieu. Il était Dieu. Ça, je parle de Jésus de Nazareth. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 9 à 24. No livro de Lucas, capítulo 5, 9 à 24. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient. Voilà, je crois que c'est ça. Eu acho que é 9 isso. à 24, je vais lire. 9 à 24. Qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, tout ça. Non, on prend 12 directement. Et a ramené la barque à terre, il laissait tout et suivi. Jésus était dans une des villes. Et voici un homme couvert de la lèpre. L'ayant vu tomber sur sa face, et lui fait cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Oui. Sa renommée se répandit de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme. Suivez bien maintenant, frère. Un homme qui était paralytique cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards pour que Jésus le voie. Comment il ne savait, comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: écoutez, homme, tes péchés te sont pardonnés. Teus pecados estão perdoados. Ça va? Tá bom, irmão? Ça c'est Jésus. Isso é Jesus. Donc tes péchés te sont pardonnés. Teus pecados estão ça, perdoados. Si nous parlons ça, tout le monde est d'accord. Se nós falarmos assim, si je lis ça à l'église, tout le monde va jubiler. Se eu ler na igreja, todo mundo será vai d'accord. estar contente, estar de acordo. Or, Jésus là aujourd'hui, ora, esse Jesus pour hoje, pardonner les péchés, para perdoar os pecados, il ne viendra pas encore ici pardonner ele não les péchés. virá mais aqui perdoar os pecados. Il est venu sous la forme de Branham. Veio na forma de Et Branham. tu vas voir la même chose Você qui se répète a encore mesma aujourd'hui. coisa que se repete mais hoje. Pour que j'appuie sur ce que je suis en train de dire, que William Branham pardonne les péchés comme Jésus. Donc il est Jésus. Então ele é Jesus. Écoutez, les scribes et les pharisiens, ce sont les gens là qui doutent. E os fariseus, aquelas pessoas que se mirent à raisonner, frère Normand, suivez bien, et à dire: pensar dizendo, qui est celui-ci? Mas quem é este aqui? Qui profère des blasphèmes? Que está proferindo blasfémias? Qui peut pardonner les péchés? Que pode perdoar si ce n'est Dieu seul. A não ser Deus ele próprio. Donc, maintenant, ils ne savaient pas que Jésus était Dieu. Então eles não sabiam que Jesus era Deus. Ils disent: mais qui va pardonner les péchés? Dizem, mas quem vai perdoar ça doit être que Dieu. Somente mais Deus. Comment cet homme pardonne les péchés? Donc, les gens là ne voulaient pas croire que Jésus était Dieu. Essas pessoas não queriam acreditar que Jesus mais era Deus. Aujourd'hui, tout le monde croit que Jésus de Nazareth était Dieu. Toda a gente acredita que Jesus de Nazaré mais à son temps, ils ne voulaient pas croire. No seu tempo não queriam. Ils disaient: oh, mais comment cet homme va pardonner les péchés? Celui qui peut pardonner les péchés, c'est Dieu seul. C'est comme les gens disent aujourd'hui. Comment Branham va pardonner les péchés? Si c'est seulement Dieu qui doit pardonner, lui n'est pas Dieu. Comment il va pardonner les péchés? Como é que vai perdoar? Je crois que frère Normand a vu le parallélisme qui existe. Maintenant écoutez, Jésus connaissant leurs pensées prit la parole et leur dit: Jesus sabendo seus pensamentos tomou a palavra e disse: quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Que pensamentos têm em vossos corações? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Qual é o mais ousado de dizer seus pecados estão perdoados? Or, afin que vous sachiez Ora, a fim que saibam que le Fils de l'homme, que o Filho do Homem, suivez bien, siga bem, a sur la terre
tem sobre a le terra pouvoir de pardonner les péchés. o poder de perdoar os Je pecados. te l'ordonne. Eu Dit-il au ordeno, paralytique, ele lève-toi, dizia ao prends paralítico, ton lit, levanta, va dans pega ta a tua maison. cama e vai para tua casa. Et l'homme se réveilla E o homem Isso, levantou-se e saiu. et partit. E foi-se. Et Jésus lui dit, E tes Jesus lhe péchés te disse, sont. teus pecados estão Si vous perdoados. lisez dans la Bible, Se ça, você lê na ce sont Bíblia, les écritures qui sont familiales. essas são escrituras familiares. La Bible dit, A Bíblia dans diz, Psaume, l'Éternel em Salmos, o Eterno est celui qui guérit toutes les maladies é aquele que cura todas as et doenças pardonne les iniquités. e perdoa as iniquidades. Ça va, frère Norman? Tá bom, irmão Donc, Norma? le pardon des péchés Então, o perdão dos pecados est lié à la guérison des maladies. está ligado na Parce que cura la das maladie vient à doenças. partir du péché. Porque a doença vem pelo Et pecado. quelqu'un qui pardonne E les alguém péchés que perdoa os pecados doit aussi guérir. deve C'est também pour ça les curar. paralytiques, Por isso o Jésus lui a dit paralítico, d'abord, Jesus primeiro tes lhe péchés te disse, sont pardonnés teus pecados estão et perdoados tu es guéri. e você está curado. Et je crois que tous les frères E eu et creio sœurs que todos os irmãos qui e lisent irmãs le message de Branham, leem a mensagem de qui Branham, disent qu'ils sont du message, dizem ser da mensagem, savent que William Branham sabem que William Branham priait pour les gens. ele orava Les gens para as étaient pessoas, guéris. as pessoas estavam Mais comment il ne va curadas. pas pardonner les Mas péchés? como é que ele não pode Parce que les perdoar péchés os vont ensemble pecados? avec la maladie, Porque a va ensemble doença avec les péchés. anda Avant junto que com o quelqu'un ne pecado. soit guéri, il doit être pardonné. Antes de alguém ser curado, deve ser S'il n'est pas perdoado. pardonné, Se não for il peut pas perdoado, être guéri. não poderá ser C'est pour ça que la curado. Bible dit l'Éternel Por isso é guérit que a Bíblia toutes les diz que maladies o et Eterno pardonne cura les todas as iniquités. doenças e perdoa as iniquidades. Alors, comme c'est sans doute, Então, como é, nous sem nous aimons dúvida, toujours prouver. nós gostamos de provar, Frère Normand, je vais prouver irmão Norman, eu vou Par les provar Écritures por escrituras de William Branham. de William Branham.